me cry for my country Congo. Watu wanadai wanacha watoto. Chakula ni risasi huku kwetu Congo. Let me cry for my country Congo. Watu wanadai wanacha watoto. Chakula ni risasi huku kwetu Congo. Hakuna amani huku ni mateso. Hakuna uhuru ni ukoloni. Hatuoni nuru giza moyoni. Toka Kasavu body Chisekedi. Ni risasi bumbu giza machoni. Tosha kusamfura baere kwa mulipangwa na mwacha chakula franga loya ya mtu kisha nakia tilia munani locataire charge tunashole nyumba na talangu ile pale na waka mimi kwa na siendea kisha unalipa kula $60 na utafanya hata tuli hakuna utopole jambo dada basi chana msana tushinda nafunga nyumba zote. Chers amis de Bukavu Tuseme, encore une fois bonjour. Devant la caméra, c'est Joseph Kabouya qui vous amène en balade aujourd'hui dans la ville de Bukavu, plus précisément dans l'avenue appelée Vamaro. Vamaro, c'est l'avenue qui est située entre l'ISP, les ronds-points de l'ISP, pour ceux qui connaissent, et la descente qui va jusqu'au marché de Nyawera. Aujourd'hui, en se réveillant le matin, tous les détenteurs des shops, les détenteurs des business, des petits commerces, même les menuisiers qui logent cette avenue, ont été surpris ce matin de voir devant leur établissement les mots scellés par la mairie de Bukavu. Scellés par la mairie de Bukavu. Pourquoi? C'est là où nous allons aller aujourd'hui. C'est là où nous sommes presque déjà. Nous allons aller à la rencontre de tous ces gens-là qui se sont réveillés, frustrés, en colère, ne sachant à quel sens se vouer. Ne sachant à quel sens se vouer, les détenteurs de shops se demandent, est-ce que cette peinture sera ce qui va faire de la ville de Bukavu une différence de ce qu'elle est? C'est elle qui va changer l'aspect de Bukavu. Mais pour tous ceux que nous avons rencontrés, c'est vraiment désolant. Et ils se plaignent et lancent un appel à l'autorité urbaine de vouloir bien les tolérer, de vouloir bien changer d'autres mesures, prendre d'autres mesures si possible. Parce que premièrement, soumis à ces mêmes problèmes, je vais dire, de payer ce qu'ils ont appelé des amendes par rapport à cette cholage. Ils ont appelé ça cholage. Permettez-moi d'hésiter un peu parce que c'est un mot qui était nouveau pour moi aussi. Cholage, c'est comme ça on appelle ça. Pourquoi est-ce qu'on a scellé les maisons sur l'avenue Vamaro? Pour non-cholage, premièrement. Cholage, c'est un mot peut-être pour vous aussi nouveau. Voilà pourquoi j'ai hésité. Cholage veut tout simplement dire qu'il faut mettre du chaud sur ces murs. Du chaud, peu importe le chaud, peu importe la couleur, mais que tout soit neuf. Mais premièrement, ils insistaient sur la couleur blanche, sur les artères de la ville. Mais pendant cette période de saison sèche, vous savez bien que choler en blanc, cela veut dire qu'après une semaine ou 3 jours, les murs seront encore sales. Chers téléspectateurs de Tomchane TV, aujourd'hui, Bukavu Tuseme, nous allons aller écouter tous ces gens-là frustrés qui se plaignent, qui pleurent et qui crient cette journée perdue, qui même déjà ont acheté des chaux et des peintures pour leur maison, mais ils ne peuvent pas choler aujourd'hui parce qu'ils sont soumis à une amende sans pour autant avoir travaillé aujourd'hui. Je vais rappeler encore que le cholage a intervenu 1 mois avant l'arrivée du roi belge ici à Bukavu. Cela a été imposé à tout le monde. Et pendant cette période, ceux qui n'avaient pas cholé étaient soumis à une amende de 5 $, donc 10 000 francs ici chez nous. Maintenant, l'amende est élevée à 40 000. Peu importe si vous avez déjà les chaux, si vous avez déjà la couleur ou pas, vous allez payer l'amende avant de choler votre maison. Chers téléspectateurs de Tomchane TV, allons écouter ceux qui pleurent encore une fois dans la ville de Bukavu. Allez, suivez-nous.
me cry for my country Congo. Watu wanadai wanacha watoto, chakula ni risasi huku kwetu Kongo. Hakuna amani huku ni mateso, hakuna uhuru ni ukoloni. Hatuoni nuru giza moyoni. Toka Kasavu body Chisekedi, ni risasi bumbu giza machoni. Kazi hapa ya ambao tunamuka usubuhi tukakuta tulishafanya vyote. Angalia hisi mambo tulikuta hiko, kujiuliza ni nini. Tulienda kumeri mpaka hivi hajapatia solution. Ndio vitu vingali tu hivi mpaka hivi. Aiwa kama ni meri ndio inapasha eclairer barabara, haiko si bapangai ba milango kwa barabara ndio tunapasha eclairer. Barabara inakuwa eclairer fasi yote na meri ya vile. Conseil ni kurudia kusheria, kujua kama sisi ni wapangai, kazi yetu ni kushole nyumba yenye tunapanga ndani tukifanya, na waza unaona jinsi nyumba inaangara, na ingine ni kufagia sawa vile tunafanyia kila siku. Na basi kazi ya kueklere barabara ni meri, kazi ya kufanya vingine unalipa tax. Ile tax ndio inapasha saidia meri kueklere barabara na kufanya mapashwa yake. Mapashwa yetu ni kushole tu nyumba sawa vile tulifanya. Ile tu ndio tunaweza lomba meri turudie kusheria, na si turudie kusheria yetu ya kushole. Siwezi sema mingi juu ya meri. Meri ni leta, na leta ndio iko letu sote. Me probleme aneke habako natuambia usisi nini natuma biko na sele. Balikia bakasema basele juu ya rangi, bakatia marangi. Feti leo tena tunalamuka batisele hatujue ni juu ya nini. Ndio maana tungeambia meri iko eclaire mu yake. Sisi wote ni bakongomani na kila mtu kwa droit kutafuta. Hatuna ingine makazi pale kazi yetu. Des fois trois fois mko atufukuza, wanapasha tuambia kweli kwa sisi biko asele juu ya nini. Na mtego anamjikomporte hivi wala hivi porque muendelee kufanya kazi zenu nzuri. Ile tunyo nilisema saksi na mimi mkaaji wa Bukavu, tena mvile wa Bukavu. Kwa wale marché misikukua. Kwa éclairage public ni normal mwingine. Mais haiko tu si wakaaji. Ni vitu ya gouvernement. Le gouvernement yetu haiwezi kosa mafuta kutia éclairage public. Na en fait basema tutie malambe kwa nyumba. Huyu alitia taa kwake. Sababu alisele kwa kijua nini, anatia rangi, anapagala taa, anatia ampule nje. Yenjo atakia tena katikati ya barabara tia éclairage public, haiwezekani. Ile ni kazi ya ndugu. Wakuu viongozi ni kuwashauria baiwe kazi zao, baiwe mapasho yao na baiwe mapasho ya population. Si haiko sinjo tutaanza kufanya mapasho zao ni obligation. Jambo sana. Ifa maroba na ifunga aseme juu ya kushole manyumba, kutia rangi kumanyumba. Sasa tunashangala tulishatia rangi kumanyumba, hatuyue tena wanafunga nyumba juu ya nini. Aseme kama tutie na matala ma éclairage public. Sasa hatuyue kashenjo tutatilia leta ma éclairage public. Hatuyue kama ni kazi yetu wala kazi ya leta. Ndio maana na shie tunalomba batusaidie kabisa juu tuko na lamuka leo, kesho tunakutana tena walisele manyumba. Leo tunalipa $5 kila mtu, wanafungula. Kesho yake tena tunakuta walishafunga. Shie tunajiuliza ile ni nini moya, hatuka inatushangaza sana. Maire de la ville shauri yenye ndezi kupatia ile ni kadri ya kugandamiza population. Hapashwe gandamiza population, sino anapashwa tusaidia. Maire de la ville iko sanyi siko na kamata population sana mashamba zenye atakuwa na lima kila siku. Bukuche buingie makuta, bukuche buingie makuta. Na mimi ningesema ningelomba msaada kwa wakuu viongozi watusaidie na shie. Hii baangalie ngisi hii ineziisha. Basi tusumbue hivi. Wanatusumbua sana. Mimi nashangaa sana na maire de la ville kuona banatusele tuko 2 semaines tunapana franga, tulishapitisha marangi. Cha kushangaza hapa kuko manyumba za mzuri za kutakata, me banasele tu ase tutie éclairage public
public sasa atuye kama shie ndio tunapaswa tia éclairage public wala gouvernement juu tunalipaka mataxe zote na atuye kama zinaendaka munani ya republike tunalipaka ile mafranga yote tunaikoshaka kabisa tunalipa. Leo cha kushangaza wanatusele tuna marché tunafika kwa société civile banakia tupigia kwa lacrymogène tunasema twende kumeri bana tufata batufunge bana tupiga tena nyingine malacrymogène. Sasa atuye kama tufe kazi gani tena kama tukwe ba voler mais armé kama tukwe tufeza sa rebellion njo hatujue. Sasa tuko hapa tuko tunatafutia watoto me hivi wanafunga mamezo atuye watoto watasoma tena atuye tena watakula embo maisha iko sena zorota atuye atuka maire de la ville angalie vya kufanya maire de la ville angalie vya kufanya wala gouverneur angalie vya kufanya basi tusumbue tulivavota katukuya kama hivi njo leo watatupitisha hamu. Leo inaanza kuwa shia njo tunakuwa shamba yao franga kidogo tulikia tafuta tuzie watoto bunga inaenda kumeri tunakia tafuta franga kidogo inaenda kumeri kila siku $100 juu watufungulie kila siku viwa tulonga $100 njo watufungulie. Sasa tunashangala sana na meri yetu ya Bukavu, tunashangala na maire de la ville wetu atuyue vraiment atuyue Kongo iko naenda wapi? Njo kazi yetu yenye hii njo kazi yetu yenye shie tunachua njo metie yetu tulisomeaka. Sasa maire de la ville anatugandamiza mumenizeri yenye tulikuwa tunayua. Sasa atuye kama wanapenda tukwe ba maibobo wala ba voler mais armé wala tuende mu armé shie bote kama shie bote tukwe sasa ba maire de la ville wala kama njala ya kama yeye anashiba shie tuko njala. Maire de la ville bule polisi wa muleta hapa. Ndavunja mimi kama moja mimi nasema. Mimi nasema mtupiga makriboje kule vile tukakimbia. Sasa kesho wakikuta tutaendelea hivi na kesho ndaivunja ile maire de la ville. Mimi nasema. Endelea baba. Shauri yaendezi wapatia bachikaze tu saa vile tulikuwa tulishalipa mbele bakuye batufungulie juu tulikuwa tushalipa tuwezilipa taxe mwa mara pili na marangi tulishapitisha me ile ya kusema tuuze maéclairage public ile haisikilikani haiko shia ndio tunapasha fanya kazi ya gouvernement kazi yayo ni kutia maéclairage public raia anaishi mzuri na mali yake me leo gouvernement ndio anaanza tugandamiza yangina kuongeza tu ni kuangalia tu na walibere mtu wetu mwenye walifunga kuposte walifunga mtu wetu. Sasa tulienda kumarshe tuko na ombi ya msaada ilifo bamulibere. Sasa maire de la ville sasa tulimarshe ishakuwa bamenizie balileta bamaibobo njo baende bafate kule oro shipeke bamenizie njo tulienda kule tuko ba technicien shebot bakatupiga malacrymogène technicien tezikuwa maibobo hai. Mimi nilisoma senka mimi nasoma nilikuwa soma hii manyumba ya muvile mimi natengeneza mameble mwa nyumba ya muvile hapa bila mie hapa babote habana mameble muvile cha mimi niko maibobo mimi niko maibobo maire de la ville kama nikomba kama tei ni chef kule vile na je tutadesele kesho kama takuwa na uwa tuchetu bileshia pale kaza tufunga tuko tetea haki yetu ni gouvernement ni gouvernement je tunapatia matala ya nchi yetu boy tunapatia manani matala za éclairage public mie fundi temple mimi fundi temple na toja éclairage public yeye anakota yeye bosi wangu mimi naipata mimi ndaipata mimi yeye anakosa kama anashindwa na kazi aseme bamutoje batie wengine batie éclairage public. Mimi nashangala na maire de la ville kitu yenyewe nitapenda nimwambie njoo hii ni kazi yenyewe tunafanyaka inatusaidia na inapunguza kuvagabondage. Hatuyekaneza penda basi tuache hii kazi tukue ba mwizi kufuti akwe na fati jugo akwe na tudesele njo kazi natuweka na sheka tuko na bezo ya savo katuko na bezo ya pantalon njo kazi natuweka hii
inatusaidia tusikue mavagabo na tusikue bamwizi, tusiguse vitu ya watu. Jo kazi ya mikono na shito tunafaka hivi atusikie aache vile vya lala na lota atusikie tunamwomba atusikie. Sie tuko makongomani sie wote. Sasa tunakuwa makongomani. Leo wakuye watuambie kombe de fa wanakia tufungia, kesho wakuye watufungie. Tunajiuliza shua nini wanatuzoea? Mkini mzima kwanza haina maveni. Sasa inakosa maveni kisha wanatufuata sema tunatia kwa barabara. Hapo peke mbona wanatutia sema technicien. Wanakuwa tuonesha kombe de fa wanakuya sema au tusikale kwa barabara. Hakuna soko. Tutaidia basi tutasema watupatie masoko. Tusikie soko zao kama ni za wapi, na za wapi na za wapi. Mgini mzima iko na soko tu moja. Hii Nyawera ni soko. Tuambie Kadutu ni soko moja tu mgini mzima apata hivi na vile. Kulika iko vile iko normal. Sio iko na soko. Sasa tutafanya namna gani? Wanatufumbua Mwesenge makuye watufungie, Mwetura bakaba tufungie. Sasa tunajifanya basheke, tunajifanya bandi. Haiko nje watufanyia vile vyote. Hakuna uhuru, hatuoni nuru, giza moyo. Toka Kasavu bado Chisekedi, ni risasi bumbu, giza macho. Basi ya kushangaza tulisi balisele. Naona dunia yote naisha basi mie siku wake na kazi. Na mchana wote naisha. Watoto wanaenda lala njala. Hata na mevi. Mpaka saa hii ya 17 haba ya funu. Probleme nasikia kama ilikuwa juu ya uchafu, ndio uchafu ni uchafu. Naona mama wanapakala rangi na hata kwa wenye tala ziko wakaenda na wafungia tu. Ndio saa hii nasikia kama vinakuwa makarando la juu wafungule. Ndio probleme ninaliluma juu mimi naenda lala njana. Mwambia tu anakuwa anaangalia tu watu wenye atakuwa anatuma material, asikuwa anatuma watu wenye wako sawa vile babuzi. Mende la vile anaweza sema kama chuba mulipe transport yake ni $5. Sasa atafika kule kuterea anaonyesha kile ni $40. Ndio iko atuma abafungu. Kama inaona saki sitakuwa na tuona sasa sisi tunakuwa patron. Japo hatuna kitu. Yeye tukale basi makazi. Ndio. Chuboe taxes zishakuwa sababu. Tunajiuliza eske vile mtu anafungula kazi vile muvile unafungula kazi saa kidogo mukazi kunakoka wenyewe wanakuwa biko banatumika kazi me andeo na kwa wanatumika wanatembea mushiste baya wanatembea mushiste na wale wenyewe kwa andeo ya kazi eske batakuwa sawa abatakuwa sawa. Maki ni kusema guvernema kishindwa kuliko anze pitisha malukamba hivi ipane makazi basi. Tuko na familia. Mende la vile anafunga. Mara kwanza alifunga tukapana $5 chaque porte. Hakuna document, si vile. Leo tena nakuja anafunga. Kuna bazazi ngapi bali habana kazi sasa hii hatuna kazi de 6h à 16h. Hakuna kazi. Tulimarisha tukafika kwa société civile. Nasema no, société civile tuseme kumeri, polisi na tupiga mabomu. Tunakimbia. Sasa hii tunasele, yani hakuna kazi. Donc watoto balale njala yeye aishi. Unaona vitu sasa hivi. Tuko mpeye yenye iko demokratiki. Tunaposha sema tunajisemea tuseme waneva na exaggerer. Rangi tulitia. Anasele tusitie. Eske kiti unaitia mnyumba ndani? Nani ataiona kiti? Tunaposha tia kiti nje. Anatia nani? Unaona ile kimakia ona. Dernier article anasema no installation publique, donc tusitie kitu nje. Il faut ikuwe ndani. Sasa wao utaona kiti ya hena iko ndani. Faut tuitie nje kama meme kule wanatia vitu nje. Tunaenda kule banatupiga mabombe la kimojele oni sie tuna nani? Anasele. Bon. Sie tuna declarer hivi. Tutaacha paka siku atajisikia atadesele. Si tutaacha kazi zote kabisa na guvernema ijue kama tuko bakongomani. Na njoo kwa rebellion anziaka pale. Unasikia? Sasa bazazi wanasirika. Bana
rébellion parce que pays kila mtu asiseme, unaona? Donc lavade est-ce que nani éclairage population nataka éclairage balabala, tunalipaka taxi za mairie civile, ndio zile franga zitia éclairage public. Mtu anataka tala kwake, hapana voirie publique, non? Ile ni nani? L'État ndio anapaswa tia éclairage public. Anatuexige malavadeur. Hatulipake taxe ya mairie. Aulize mwenye hana taxe ya mairie, ça va. Mais tu tunapaka EAD commune mairie, pas moins de $50 taxe ya mairie. Unasikia? Kitu sawa vile. Anatutia article no tusiexpose vitu nje. Wewe uache tu vitu ndani, nani ataviona? Nani? Meme Orange. Mama, uita ule mama Orange. Kuya hapo. Kuya. Et toi aussi, viens. Même bonbon. Huyo akabakia kwao, mtu atauza bonbon hapa. Na wewe kuya mama. Kuya huku. Habata kufunga. Orange huko naitembeza huko barabara juu auze. Sasa kiti ikuwe ndani, nani atauza kiti? Anasema tuache viti vyote ndani. Unasikia? Anasema nyumba na viti. Anasema tusikwe na installe nje viti. Atujenge manga public. Unayalisha kiti yako na beba kule huko kusandage ya leta na yako wewe fournisseur. Si vile? Hii bombo kama huyu mtoto alibakia nayo kwao, nani angeuza? Unaona? Unauza, unaona kiti unafurahi unauza. Na ile kiti nalipa taxi kuleta. Sawa merci. Mais tunaona huyu gouverneur kama Mede vile anakuwa assassin. Donc autorité wa pays ni ba assassin. Haiko watu wa kusaidia. Sio des assassins. Ni watu wenyewe ndio wanapenda shi tukufe au waishi. Na mimi naishi hapa. Asante. Je m'appelle Kasereka, niko mtu wa Nord. Ça va. Mauaji kawaida huku kwetu Kongo, mama wanabakwa mbele ya watoto. Huku wanarusha vichwa kwa panga, hawajui baba au mama. Damu ya Wakongomani wanamwaga, kusema ukweli twateseka. Chers amis de Tomshani TV, je crois que vous avez suivi. C'est vraiment triste, c'est vraiment désolant et c'est vraiment à plaindre. Munafata bakaaji gisi banalia, balienda fanya ma réclamation kwa société civile na waza mulibafata tulikuwa nabo pale, balibapiga hata na malacrymogène. Est-ce que ile ni comportement yenye bakubwa banapashwa afishe mbele ya watu wenye banashimamia? Ni peke njo mutasema sasa. Mutasema kupitia nini makomentere zenu? Bukavu Jovile. Ndakumbusha tena kama ile sholage ilikuya wakati ya kuya wa Roi Belge. Walisema kama yote batie na bale bapale hao balijua kama gisi atapita pale hawakuwa banahusika. Menyi peke mnaona leo bale bapiga malacrymogène ku société civile juu babasambaraze fujo yabo isisikilikane na ile affaire ya sholage isijulikane. Lakini nyinyi mlitufuata, naamini tena kama mtakuwa na kitu ya kuambia viongozi, mtakuwa na moyo ya kuambia bale bote wenye balipata shida ya kutumika leo na wengine na kesho watatumika kama bayalipele mamani. Na waza mulibafata bote. Nachunga komentere zenu, tunachunga mtuambie nini mnawaza par rapport na hizo situation. Kama ile sholage ndio itatengeneza hali ya mgini kwenye tuko, kama ile sholage ndio itabadilisha mazingira yetu, mtatuambia. Na kutuambia hayo mtaacha tu komentere zenu pale chini ya page yetu, mtaacha yote vile mnajisikia gisi bilibagusa ndio mtuambie. Na zaidi ya ile msisahau kulike, unajua fasi ya kulike. Mutalaike na tutajua kama mlitufuata, na zaidi tena kama ni mara yako ya kwanza unatufuata, tunalomba klike kwa ile clochette ya notification. Gisi itakusaidia siku za kufuata kutufuata tena. Na ndakumbusha tena kama emission yetu ilipita tulitembeaka kuonesha gisi walikuwa bana shole wakati wa Belge alikuya. Kwa siku ya leo nawaambia tena bye.
kwa kuonana na mchana njema mahali mulipo. Kama ni usiku ndio mnatufuata, usiku njema. Tuamshane TV avec toute son équipe vous dit bye et à bientôt. Damu ya Wakongomani wanamwaga